सामान्य आदाब रेडियो क्लिनिक का ताज़ शुमार है तुंदिस खिदमत में हाजिर हमेशा पे करो आज तकिस अहम मौजूस पे कत तुम जानान कि प्रोग्रामस मज गाहे फोन कॉलन पे प्रोग्राम करान तो गाहे डॉक्टर सबन दावत दित ये तिमन सत कत बात करान तो अजुक मौजू अत मज रोज डॉक्टर सबस सत कत बात यच आज मौजू चुनमुत कि आजकल अक्सर बोजान कि ड्रग एब्यूजर्स बच्चे ड्रग्सन कुन लगिमित यह क्या ड्रग्स क्या मतलब अमुक माने क्या अकिस आम इंसानस खत अत पे करो कत तो अत पे कत कर खतर स्टूडियोस मज दावत दिसमस डॉक्टर अरशद हुसैन सबस यम प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगरस मज तम आजकल तैनात यम सोन साइकेट्रिक हॉस्पिटल काठी दरवाजा अंदर तत तैनात पन खदमात अंजाम दिवान तम अलाव पन खदमात SMHS हॉस्पिटल्स मज डॉक्टर साहब तुम स्टूडियोस में सठा इस्तकबाल शुक्रिया डॉक्टर साहब सारे ब्रोह सो जान ड्रग एब्यूज अक्सर कत बोजान हालांकि पतम रेत मनो दह तथ बारस मज ड्रग एब्यूज गो क्या कतन अत मज इत तुम वो कि हर वरी जूनस मज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज तो इलिसिट ट्रैफिकिंग बनावान हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यह कि इंसान हमेश ओसमुत तुथ कह चीज निवान यम सित इंसानस अख टेम्पररी खुशी यवन मगर सेहतस पे मुजिर असरात पेवान वारिया लट जस्ट सह टेम्पररी फेजस मज रोजान अकिस कुछ खास फेस्टिवलस मज या कुछ खास वक्त तो इसलिए मुजिर असरात तीत पेवान कहें ये कि मे बी हर सोसाइटी मज हर कल्चरस मज फ्रिंज युस जन सबस्टेंसेस कुन तरीके सबस्टेंसेस यानी हाँ मतलब चारस या बाकी चीज कर मगर यह फ्रिंज यह मेन स्ट्रीम जही मतलब हमेशा दुनिया मज अगर हिस्टोरिकली वो फ्रिंज जन जा कुन यिस नशावर चीजस में मुब्तला मगर यह मेन स्ट्रीम गसन कह इसलिए यम जन मुजिर असरात तिहुंद इफेक्ट पूरे कल्चरस पूरे सोसाइटी पे पेवान कह हाँ हिस्ट्री मज ये कि कुछ कल्चर कुछ सोसाइटी मज अगर यम चीज़ वारिया ज़्यादा आम गई तो तम कि वजह कि तथ कल्चर सोसाइटी मज डिस्ट्रक्शन गसन यानी कि चाइना ग्रेट चाइना वॉर बाकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यह जन मज जनरली मान लो सबस्टेंस जोन लो सबस्टेंस जोन ये फ्रिंज वन क्या चरस तक तत फ्रिंज कुछ तरीके चाहे रिलीजियस चाहे नॉन रिलीजियस चाहे कल्चरल वट एवर वनू तुम तथ तम अब्यूज कर पान पार्ट ऑफ जन इनफैक्ट यप जन सोरी जन सबस्टेंसेस यानी रूट जन अत ज काइंड ऑफ रूट्स गोल्डन ट्रायंगल ब्या क्रिसेंट गोल्डन क्रिसेंट तो पार्ट ऑफ दैट क्रिसेंट मतलब यह रूट समहाउ किन गसन पर्टिकुलरली 80s मज तम ब्रो रसखंड तो अफीम अफगानिस्तान या बाकिन जान मगर चूंकि सान कल्चर सान सोसाइटी मज तीचा डिमांड कहें लुख एडिक्टेड कहें सो यह जस्ट ट्रांजिट तो ये ग्रॉस इफेक्ट कहें मे याद वाक़ा सानिस डिपार्टमेंट्स मज एक्स प्रोफेसर तमो दोप मे कि अक साथ आव तिमन निश ओपियोइड यूजर यानी जन ओपियोइड यूज कर हीरोइन यूज कर तो तमो हसा वो तम दह किस चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्लाहस लिच तमो लेटर कि आव ये पेशेंट तो डलगेट एरियुक पेशेंट टूरिस्ट यूतः रेयर यह चीज इनफैक्ट 10 वरियन हज स्टडी जन नमथस मज पब्लिश मिड 90s मज 95-96 मज तथ मज यह लिखित कि 223 पेशेंट 10 वरियन आमित तम मज प्रोबेबली किन 2 पेशेंट आमित यम जन यह हार्ड सबस्टेंसेस यानी जन आजकल जूंजर ओपियोइड्स वन वन तम यूज कर सो यूतः रेयर फिनोमिनन 90s मज गो स्टार्ट वार मेडिसिनल एब्यूज यानी यम ओपियोइड्स मज मेडिसिनल फार्मन तो लड़को लगिम ये चूंकि मे कोर अर्ली 2000s मज ज्वाइन डिपार्टमेंट तो तमिक इफेक्ट्स लग मे वुचन गो इनफैक्ट अगर तुम वो तो हिस्टोरिकली तो मज अत चीजस मुतलिक कत लज मे कर गो क्या मे लग ये बह चावस अकैडमी मज तो यम चीज लग इन इनफैक्ट कह क्लोज फ्रेंड्स लग यम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स है तो बासो कि यह सानिस कल्चर सोसाइटी मज प्रॉब्लम रूज अत जूझन लगभग 2006
تانۍ 2006 منٛز اِنفیکٹ مےٚ چھُ یاد کہِ یِم زَن سٲنۍ تِمن دۄہن ٲسۍ پُلیٖسَس منٛز SP تہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ میٖر صٲب ساحی صٲب دے وانس کالڈ اے میٖٹِنٛگ تہٕ تِمن تہِ ٲس بیسِکلی بِکاز پُلیٖس ہیز آی آن ایوری تھِنٛگ واٹس ہیپنِنٛگ اِن دَ سوسایٹی تِمن تہِ اوس باسان پننہِ کِنۍ کہِ یِم چیٖز چھِ ییٚتہِ واریاہ سو دے کالڈ اے میٖٹِنٛگ تَتھ منٛز أنِس بہٕ تہِ بُلٲیِتھ سو وی ہیڈ اے فرٛی فِیر ڈِسکشن ایباوُٹ دَ تھِنٛگس تَتھ ڈِسکشنَس درٛاو یہِ کہِ اکھ ڈے ایڈِکشن سینٹر آو وجوٗدَس منٛز یُس زَن آز تُہۍ چھِو وٕچھان پُلیٖس ڈے ایڈِکشن سینٹر کِس یَتھ منٛز یہِ چھُ سُہ کوٚر تٔتی پٮ۪ٹھ اَسہِ سٹاٹ تہٕ اَسہِ تہِ یِم زَن فٔردَر ییٚلہِ اَتھ ایولیوٗشن گٔے پَتہٕ گوٚو تھوڑا بہت یُس زَن 2010, 11, 12 کینَبِسَس کُن بیٚیہِ واریاہ زیادٕ کینَبِس بَنے پرٛیولَنٹ سَبسٹَنس اِنفیکٹ 70-80% لُکھ یِم تہِ أسۍ وٕچھان ٲسۍ یہِ اوس آسان کینَبِس رِلیٹِڈ بیٚیہِ اوس تھوڑا میڈِسنَل چلان مگر 2017 پٮ۪ٹھ گوٚو اکھ اُلٹ پُلٹ سٲنِس ڈاٹاہَس اِن دَ سینس کہِ ہارڈر سبسٹنسز لٔگۍ کنزیوٗم گژھِ ہارڈر سبسٹنسز یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وۄنۍ چھُ یہِ وٲڈ سارنٕے عام ہیرویِن تہٕ باقٕے سُہ تہِ IVS فارم منٛز تہٕ یُس زَن یہِ الارمِنٛگ بیلٕز گٔے کہِ سُے اوس اَسہِ تَمہِ برونٛہہ تہِ ٲسۍ یُتھُے أسۍ کَتھ اَتھ مُتعلِق ٲسۍ کَران أسۍ ٲسۍ اَوَے وَنان أسۍ ٲسۍ دَپان کہِ اوٚتانۍ ہسا ٲس ڈِمانٛڈ ییٚتہِ کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ وۄنۍ بَچہِ ہیٚتِن وارٕ وارٕ ییٚتہِ یِم گژھٕنۍ سو ییٚتہِ چھِ ڈِمانٛڈ اگر وۄنۍ بیٚیہِ آو یور ییٚتہِ تہِ گژھِ تِتھَے کٔنۍ ایپِڈیمِک سو یہِ تہٕ کَرَنٹلی چھِ أسۍ اَمہِ کُے پرٛابیبلی اکھ پیٖک پٕلیٹو وٕچھان مطلب ریلی تھِنٛگٕس چھِ واریاہ خراب أسۍ چھِ جَنرٔلی واریاہ اِنفیکٹ ڈیتھ چھِ ینٛگ ڈیتھ چھِ بِکاز آف سبسٹنسز گژھان تہٕ ایڈمِشن تہٕ OPD مطلب بہٕ وَنہو تۄہہِ کہِ اَسہِ چھُ جَنرٔلی آسان یُس زَن سون ڈے ایڈِکشن سینٹر چھُ SMHS منٛز 150 پیشنٛٹٕس چھِ لگ بگ تِمن دۄہ یِوان تَمہِ علاوٕ چھِ تِمن OST یَس پٮ۪ٹھ یعنی سُہ چھُ اکھ فارم آف ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ لگ بگ 200-250 لٔڑکہٕ یِم زَن دۄہے چھِ یِوان سُہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ نِنہٕ خٲطرٕ تَتہِ تہٕ یہِ چھُ دِل دہلاوَن وول مطلب عام نفرَس خٲطرٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ مطلب یِم زَن سینسِٹِو لُکھ چھِ پرٛابلی اَسہِ سینسِٹِو لُکھ یُتھُے بہٕ صُبحٲے چھُس ہاسپِٹل اَژان تہٕ اَتہِ چھُس بہٕ سۄ ینٛگ نفرَن ہٕنٛز ینٛگ بَچَن ہٕنٛز اَڑٮ۪ن سکوٗل بیگ لٲگِتھ اکھ لمبی لایِن وٕچھان تِم چھِ آسان پرٛاران اَتھ OST ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹس یَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ تِم ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ چھِ کیٛازِکہِ تاکہِ تِم کَرن نہٕ IV ایبیوٗزَس کُن گژھن نہٕ کینٛہہ تَمہِ کہِ وجہ کِنۍ چھِ تِم بَچاوان تہٕ تۄہہِ چھو پَے IVS چھِ باقٕے چیٖز ہیپیٹایٹِس C ہیپیٹایٹِس B HIV پھٔہلاونُک خطرٕ سُہ اوس سۄ ہارم رِڈَکشن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تاکہِ تَمہِ پَتہٕ ییٖتِس کالَس تِم گرٛیجویٹ کَرن تَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن زَن تِم کُنہِ سبسٹنس سُہ چھُ سۄ لٲن وٕچھِتھ چھُ اِنسانَس دِل یہِ کیٛازِکہِ ینٛگ نفر جوان ہَٹہٕ کَٹہٕ بایکَن پٮ۪ٹھ گاڑٮ۪ن منٛز یِتھ کٔنۍ سُہ چھُ ایکچُؤلی سۄ چھِ بَڑٕ دِل دہلاوُن اَمہِ علاوٕ اوس اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَن ییٚتہِ اوس سٔروے اکھ گٔمٕژ سۄ ٲس اِنفیکٹ نیشنَل سٔروے گٔے پوٗرٕ اِنڈیاہَس منٛز ایمٕز ٲسۍ تَتھ کاڈِنیٹ کَران پروفیسر اتُل امبیدکر چھُ اکھ مشہوٗر پروفیسر یُس زَن سبسٹنس یوٗزَس منٛز کٲم چھِ کَران تِم ٲسۍ سُہ کاڈِنیٹ کَران تہٕ تِمو کٔر سۄ سٔروے ییٚتہِ سٲنۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن تہِ بیٚیہِ تہِ سِکیٖمٕز تِمو تہِ کوٚر تِمن سۭتۍ کاڈِنیٹ تو وی ہیڈ سم آیڈیا کہِ سبسٹنسز کۭتیاہ چھِ اِوٕن دۄہ کہِ تَتھ سٹڈی منٛز آو نہٕ واریاہ زیادٕ یہِ کِہیٖنۍ کیازِ تِمن اوس 2 بلاکٕس نِنۍ JK منٛز بِکاز اِٹ ہیڈ ٹُو بی رِپرٛزنٹیٹِو آف دَ ہول کَنٹری لاسٹ 5-6 رٮ۪تھ برونٛہہ ووٚن اَسہِ یِم زَن کٔمِشنر سیکرٹری ہیلتھ ٲسۍ تِمو دوٚپ کہِ نہ دے وانٹ اے سپیسفِک سٹڈی اِن کشمیٖر جموں اینڈ کشمیٖر بوتھ تہٕ کشمیٖر دِژٕکھ اَسہِ کَرنہٕ خٲطرٕ جموں دِژٕکھ جموں ڈِپاٹمٮ۪نٛٹس کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ وی ہیڈ ڈِسٹرک وایز سٔروے سبسٹنسزن ہٕنٛز تہٕ یہِ سۄ گٔے کمپلیٖٹ ریٖسنٹلی تہٕ رِپورٹ چھُ اِنشاء اللہ انَدر 1 week 10 days منٛز گژھِ رِپورٹ تَمیُک رِلیٖز فُل رِلیٖز اِنفیکٹ أسۍ چھِ یَژھان کہِ دَ ہایر آفِسٕز پٔٹِکیوٗلر وی ہیو اِنفارمڈ our LG صاحب وی ہیو اِنفارمڈ کٔمِشنر سیکرٹری ہیلتھ ایز ویل کہِ رِپورٹ گژھِ رِلیٖز کَرُن بِکاز دیٹ ول دین ڈِمانٛڈ این ایکشن تو أسۍ چھِ سۄ تہِ چھِ بَڑٕ الارمِنٛگ یُس زَن سُہ رِپورٹ چھُ تَمیُک یِم زَن پرٛلمنری ڈاٹا سُہ أسۍ وُنہِ فاینل ڈاٹا چھُنہٕ سورُے وُنہِ اَسہِ نِش ایویلیبٕل کینٛہہ یُس زَن پرٛلمنری ڈاٹا اَسہِ نِش ایویلیبٕل تھِنٛگس سیٖم ٹُو بی ویری الارمِنٛگ اِن ٹٔرمٕز آف ینٛگ پیٖپٕل ینٛگ میلٕز کنزیوٗمِنٛگ سبسٹنسز بٹ تَمہِ علاوٕ تہِ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ الارم خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ لاسٹ 2-3 رٮ۪تھ برونٛہہ کَرِ اَسہِ فیملیٖز ایڈمِٹ منٛز گوٚو LDS منٛز زاو بَچہِ اکھ ماجہِ تہِ گوٚو وِڈرٛال بَچَس تہِ گوٚو وِڈرٛال تہٕ ہسبنٛڈ تہِ گوٚو وِڈرٛال تِم کٔرِکھ 3 شِفٹ سون ہسپتال مول تہٕ موج ٲسۍ دۄنوَے سبسٹنسن پٮ۪ٹھ ایڈِکٹِڈ تہٕ بَچہِ یِتھُے بِچور زاو تٔمِس تہِ اوس سُہ کالِٹیٹِولی گژھِ سُہ سانہِ سوسایٹی منٛز اکھ الارم بیل یہِ کَرُن مےٚ چھُ ہمیشہِ روٗدمُت اَمیُک یہِ بہٕ چھُس دیر ویریس کاینڈس آف سایکیٹرسس یِم زَن سارنٕے چھُ پَنُن پَنُن خیالات کہِ کِتھ کٔنۍ لڑو أسۍ سبسٹنس یوٗزَس سۭتۍ بہٕ چھُس ہمیشہِ مےٚ چھُ باسان کہِ یَتھ کلچرس بہٕ چھُس بِلانٛگ کران مےٚ چھُ باسان کہِ پرٛایموڈیل پرٛوینشن
यानी प्रिवेंटिंग बच्चे सबस्टेंसेस नश गसन नश हसा छु मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट तो यथ अस वनान छ प्राइमरी प्रिवेंशन यानी या सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी यथ मज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यह हसा सेकेंडरी क्या मोस्टली यु सबस्टेंस अब्यूज प्रॉब्लम वुचान लुक दपान कत्या डिएडिक्शन सेंटर कत्या यह बट वो तो जनरली ये बच्चे सबस्टेंसेस कुन गसन बे काइंड ऑफ सबस्टेंस यम जन आज निवन बच्चे वापस युनुक रास्त यह ऑलमोस्ट वारिया मुश्किल इवन वेस्टस मज 50% रिलैप्सेस 50% पीपल डू नॉट डू वेरी वेल तम खुद हायर तो ये हालातन मज इवन तम हायर रिलैप्स रेट गसन तवे मूजूब बह हमेशा सोचान कि यह जन असल ट्रीटमेंट अत प्रॉब्लम सह प्राइमोडियल प्रिवेंशन यानी सोन बच्चे गो अत वत कुन गसन कहें तम खतर पजन सारी चीज करें इनफैक्ट यस मे ड्रग एडिक्शन पॉलिसी स्टेट ऑफ JK खतर लेच along with my department सारी डिपार्टमेंट एंड आई वाज द लीड ऑथर बाकी मेन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार्स कंसल्टेंट्स डॉक्टर यासिर डॉक्टर फाजल डॉक्टर इंशा डॉक्टर बुशरा अस इकोटे तथ पॉलिसी हुन मेन फोकस अगर थो स्टेटस खतर यह जन वस अवेलेबल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन वेबसाइट सह प्रिवेंशन प्राइमोडियल प्रिवेंशन तो तथ मज सारे रोल कि कत करो प्रिवेंट कि बच्चे गन अत वत कुन कहें तुम क्या बसान कि क्या वजह गसान अकिस बच्चस कि सह अत वत कुन गसान व्हाट इज द ट्रिगर वो यह जन यित कह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब यित जन वनो शुगर प्रेशर या बाकी चीज यम मल्टीफैक्टोरियल तो यह जन प्रॉब्लम मल्टीफैक्टोरियल हर कह चीज अत पार्ट प्ले कर वारिया लट बच्चन वल्नरेबिलिटीज फॉर एग्जांपल ट्रॉमाज बाकी चीज तथ खतर फाइट करने खतर लगन गो स्मोकिंग सत बे क्या चीज तो अल्टीमेटली सबस्टेंसेजन मगर करंटली यथ एपिडेमिक फॉर्म मज सान सोसाइटी मज वुचान वारिया लट बिल्कुल नॉन वल्नरेबल चाइल्ड क्या जन यह प्रॉब्लम यस जन पेयर प्रेशर सत पकान यानी पेयरों सत फहलान बह वन तो ये अगर कुछ स्कूलस मज बच्चे सबस्टेंसेस निवन यम जन बाकी सारी बच्चे तम एट रिस्क चूंकि रिसेंटली सारी कोविड जूंजन वनकस कोविड केसेस बह समझाव तमी हिसाब फॉर एग्जांपल कंस कोविड गस मास्क लागान इसलिए अमिस वल्नरेबिलिटी ज्यादा यह लुकन सखन यह होटलन फेरान यह जुलूसन मज गन सो अमिस वल्नरेबिलिटी मगर युथु यह नफर पत गर तत ब्या नफर सो बिचोर मास्क लागान 24 घंटे सो इन्फेक्शन तमिस तो बाकी सारे हिसाब मतलब बह अत गलती एक्चुअली वन कह रिस्क बिकॉज हर वन कि रिस्क फैक्टर तिमन रिस्क फैक्टर्स अपर क्या यह प्रॉब्लम तक पेयर सहलान यानी क्लास मज बच्चे ब्या क्या एज जन एडोलसेंस अर्ली टीन्स यह एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन सारी एक्सपेरिमेंट्स कर अत एज मज एंड वन यह अल्लाह ताला सुन कि तुंदिस कल्चरस मज क्या प्रिवलेंट एक्सपेरिमेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल बह वन कि बह फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स ज्यादा कर बह सारी एनर्जी शायद तप कर डेसिपेट ब्या बदल चीज वल्नरेबिलिटीज कर सेफर सेफर अल्टरनेटिव्स टू डिसिपेट देयर एनर्जी जन अमिस एडोलसेंस सा कि कुन तरीक सा किक अन्न तो इसलिए वल्नरेबिलिटी तम किस्म मौजूद यह हाई वल्नरेबल जन अत तो अमि कि वजह किन पे बाकी बच्चन मज वन सैनिस कल्चरस मज करंटली यथ प्रपोर्शनस मज हर कह टीन एज तो एडोलसेंट बसान वल्नरेबल क्या तथ प्रपोर्शनस मज मतलब स्कूल बच्चे वुचान बड़ वुचान लक वुचान अमीर वुचान गरीब वुचान गामुक वुचान शहरुक वुचान यम जन तिम बैरियर्स जन इनिशियली क्लासिकल ड्रग अब्यूज कर डिफाइन अर्बन गीटोज ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रिस्क्स ये कंडक्ट डिसऑर्डर ADHD तिम गई ट्रांसेंड क्या प्रॉब्लम बढ़े ज्यादा यानी गोनिक कर बे कोविड समें गोड कोविड सोचान ट्रवलर षाड़न एग्जैक्टली यह कत पे आव मगर पे उस घर घर मामल पे रूद सह ट्रवलर गोनिकन दोन ट्रवलरन पे फोकस सो इस वल्नरेबिलिटी वन क्लासिकल ड्रग अब्यूजर सह मान तुम ट्रवलर मगर वन हर जाए तो वन सह तिम रिस्क फैक्टर बसान बिकॉज वंस वी सी ए चाइल्ड वी सी ए फ्रॉम
family yeten zan temis sori kyen shmulmut love, kindness, everything he doesn't seem to be time patti because of the peer pressure he tries to experiment and once hooked is me dupto ye ki yemen substance chu problem ye hai ki once hooked then it become god shasan which was one ki it starts with person consuming the drug but the next movement is drug consuming the person so it is not him sun ladka you should some brain dictate karan ki kam sath cham to kya kar huch maklan tese because he is under that effect matlab yit es chaz insan su shu son damag what behm b cham b kham b shu sori damag kar be shun kihin so su damag yel kun kis influences man shu ठीक ये मन तो तसुबदार सर पे अगर सोचो यह अमिस तसुबदार रटित ये तसुबदार अमिस वन ती कर सो तम पे तमिस पन्निस तवे मूजूब बेमार तम पे वन यह कह नफर अत मज चाव यह पे सोशल प्रॉब्लम रोजान क्योंकि यह पे पानी कर कहें यह अमिस यह नश यह कर यानी अम तसुबदार नशिक तसुबदार रोटमुत तित कि यह अमिस दिवन हिलन डुलन इसलिए अमि नश तसुबदार निश नेबर कड़न अवे मूजूब पे बेमार तो अत बराबर तथे इलाज कर जन कुन बेस बेमार कर विदाउट ऑर्केस्ट्राइजिंग विदाउट तमिस स्टिग्मा कर खतर मतलब अगर नशीली बनावन दक दिमो सोसाइटी में नेबर तथ कहीं फायदे ये जन बह कर बे कोविड सत इक्वेट अगर कंस गो कोविड वन चलो तमिस मास्क लज पे लत पे कोर तमिस इलाज सह कोड़ अम नेबर तमिस दुत माय मोह सुबह सेम चीज अप्लाई कर वन सबस ये सोशल स्टिग्मस पे कर बह मगर तम ब्रोह कर बह कि आगाज पे वुन ताम वोनू तुह 2-4 लट कि मेल लड़कं मोहनी तम गसान फसित क्या यह सिर्फ मेलन मजी ड्रग अब्यूज वारियास हदस तान प्रॉब्लम ऑफ यंग मेल्स इवन दो तुह वुचमुत क्या थोड़ा क्योंकि मीडिया खतर या बाकी खतर न्यूज थोड़ा ये सेंसेशनल सो रूटीन न्यूज कहीं न्यूज सो युथी कह फीमेल गसान इम्प्लिकेट तो इशू बना यह तो अम ब्रोह स्टोरीज आम अत मुतलिक फीमेल ड्रग मगर सह आज तान बासान प्रॉब्लम की मगर यह सन रीसेंट सर्वे वन यथ मुतलिक मे कत कर मे बी सह कर रिवील कि इट हैज स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉब्लम इन फीमेल्स एज वेल स्टार्टेड इफ नॉट इन दैट प्रपोर्शन जन मेल्सन मज बट इट डेफिनेटली हैज स्टार्टेड बिकमिंग अ प्रॉब्लम इन यंग फीमेल्स एज वेल स्टार्टेड which was word started because I don't want to sensationalize it in that sense but only it has started the first step is because using yak nerves using putmi survey sanya it was not showing us that proportions ki we should have been alarmed but current survey might actually because we have not calculated the sorry it might alarm us about the young females as well so females in kat kar wo to ki start gomut तह कोर अक्सर कत कर अक्सर तह नश बोजान कि नश लगान अकिस इंसानस या नशस फसान इंसान यह अक्सर स्टार्ट गसान फ्रॉम दि स्मोकिंग ट्रिगर लड़कियन मज स्मोकिंग तूता ईजी आसान कह तिमन मज कत पे तरह इनफैक्ट मे वुच मतलब यम फीमेल सबस्टेंस यूजर्स मे ट्रीट कर्म मे तिमन सारे मज वुचमुत कि इट स्टार्टेड विद स्मोकिंग अच्छा मतलब चूंकि थोड़ा बहुत कॉलेजस मज कुछ जाए एक्सपेरिमेंटेशन विद स्मोकिंग पत थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन विद कैनबिस तो तम पत कुन दो एक्सपेरिमेंटेशन विद हार्डर सबस्टेंस सो दैट वाज द पाथ तिमन मज त हाँ वारिया लट यह कि मतलब फॉर एग्जांपल कह वुच मे कह फीमेल कि ऑब्वियसली एज यंग एज रिलेशनशिप नॉर्मल चीज बचन टीन एजरस दरमियान सो because तम सुन पेयर उस मेल टीनेजर युजन पान उस सबस्टेंस तम की वजह तम सिन वजह किन गो ये क्या तम खतर सुई पेयर सो बिकॉज ऑब्वियसली कथ वन वस को एजुकेशन मज मेल फीमेल फ्रेंड्स पान वन आसान विच इज फाइन मतलब मान खतर सह कह यह कहें ते बट so she also becomes part of that pair so that pairs maz gei wuch me ki keh females jim zan me treat kar tim gei time pair ki wajah kin so using super pressure was them kya tim sin zan male friends tim ye karan so they also started doing ya yath maz wuch to isme to family when ke you must atmaz was male actually तो पर go females hum kur khandar to khandar war wal tim to lo karun to and it became a so when you issue in pure family ka age kya cha asan when kes yim at
وبہس منٛز پھسیمٕتۍ چھِ بچہِ سٲنۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ وٕچھمُت کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اوبزٔرو وَنہٕ بہٕ مےٚ چھُ یاد کہِ سٲنِس سبس ریڈیشن سینٹرس منٛز ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ بچہِ یُس زن سُہ اوس 8 وُہُر بچہِ تہٕ اَسہِ چھُ 60 وُہُر 65 وُہُر تہِ ڈِٹاکسِفاے کوٚرمُت ڈِفرنٹ پرابلم فار ایلکوہول خٲطرٕ کانٛہہ 60 وول 65 وول کوٚرمُت سُہ رینج چھِ واریاہ یہِ مگر جنرلی یُس زن کلبِنگ چھِ ییٚتٮ۪ن زن یہِ سُہ چھُ أتھۍ یُس زن یہِ 16 to 30 ایج گرُپ چھُ اَتھ منٛز چھِ میکسِمم کلبڈ یُس زن أسۍ چھِ اَتھ وَنان کٲو یۄس زن چھِ سۄ چھِ أتٮ۪ن یُس زن یہِ چھِ پیٖکس پٮ۪ٹھ چھِ کٔرٕو أتھی تہٕ میکسِمم لُکھ زن چھِ یِم چھِ أتھۍ ایج منٛز یہِ سٹاٹ کران مے بی أرلی ایج منٛز چھُ تھوڑا سموکِنگ کُن گژھان یا کینابِس تہٕ اَتٮ۪ن چھُ پتہٕ آسان یِم زن ہارڈر سبسٹنسز چھِ تِم چھِ آسان اَتٮ۪ن. ڈاکٹر صٲب لڑکن منٛز یِم چیٖز نشٕکۍ استعمال چھِ گژھان کیٛاہ لڑکین منٛز تہِ چھا تِمے گژھان کِنہٕ لڑکین خٲطرٕ چھُ کانٛہہ الگ چیٖز آسان؟ نہ جنرلی وٕچھ أسۍ کہِ سیم پیٹرن چھُ آسان مطلب چوٗنٛکہِ یہِ چھِ سم پارٹ آف اِٹ یُس زن چھِ سُہ چھُ ایویلیبلٹی کہِ وجہ کِنۍ یُس زن ایویلیبل آسہِ. سیکنڈ یہِ دوٚپ مےٚ کہِ یہِ چھُ پِیر پریشر سۭتۍ یُس زن یہِ سُہ پِیر یہِ زن آسہِ کران تہٕ تمہِ آیہِ چھُ آسان چانسز زیادٕ سُہ پیٹرن چھُ آلموسٹ سیم تمہِ مُطابق نیران. ہاں ییٚلہِ زن أرلی اوس ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ شاید میل پیرز ٲسۍ فِمیل کران اثر کینٛہہ مےٚ چھُ یاد کہِ اگر أسۍ فِمیل ٲسِن وٕچھان یہِ ٲسِن أسۍ وٕچھان بینزوڈازپیٖن جنرلی یِم تہِ چھِ نہ میڈِسنل وِچ آر یوٗزڈ فار ویریس تھِنٛگس تمیُک ٲسۍ تِم کران استعمال بِکاز دیٹ واز ایٖزیر ایویلیبل تِمن دۄہن چوٗنٛکہِ آز چھِ مور سٹرینجنٹ ڈرگ لاز وۄنۍ چھُنہٕ تِتھ کٲٹھۍ آسان ایویلیبل کینٛہہ بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان یہِ أرلی 2000 منٛز اگر سُہ وٕچھون أسۍ بینزوز یوٗز کران تہٕ چوٗنٛکہِ سُہ تَتھ منٛز اوس تٔمِس سُہ سُہ ہیٚکہِ آرام سان سُہ گرس منٛز ٹیبلِٹ کھٮ۪تھ وِداوُٹ اینی یہِ تہٕ آی ایم ٹاکِنٛگ اباوُٹ أرلی 2000s تہٕ اگر میل اوس آسان سُہ اوس آسان کینابِس کیازِ کہِ سُہ اوس سموکِنگ سۭتی کینابِسٕے کران تٔمِس اوس نہٕ آسان کینٛہہ بٹ چوٗنٛکہِ أزیُک یُس زن وۄنۍ چھُ اَمِچ ڈاینامِکس چھِ ڈِفرنٹ سو آز چھِ جنرلی وی آر مور کنسرنڈ اباوُٹ دِس کاینڈ آف سبسٹنس وِچ از کِلِنگ پیٖپل وِچ از یُس زن سوسایٹی خٲطرٕ واریاہ زیادٕ خراب چھُ بِکاز اِٹ سپریڈِنگ اَدر اِلنیسز ہیپیٹایٹس C ہیپیٹایٹس B HIV تو تَمہِ کہِ وجہ کِنۍ چھُ فوکس سون چھُ چوٗنٛکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یِہوے چھُ وٕنکیٚس یَتھ زن ییٚلہِ زن أسۍ سبسٹنس یوٗزٕچ کتھ چھِ کران أسۍ چھِ اَمچی کتھ وٕنکیٚس کران ایکچُؤلی. ڈاکٹر صٲب اگر أکِس پیرنٹس یا أکِس بچس پاے لگہِ اِنِشلی کہِ سُہ چھُ اتھ کُن لوٚگمُت تہٕ سُہ چھُ یژھان واپس پھیرُن کتٮ۪ن ہیٚکہِ أکِس پیرنٹس پاے لٔگِتھ کہِ تٔمۍ سُنٛد بچہِ چھُ اتھ مُصیٖبتس منٛز ہیوٚتمُت پھسُن یا کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ پیرنٹ ڈایگنوز کٔرِتھ کہِ تٔمۍ سٕنٛدِس بچس منٛز چھِ یہِ پرابلم سٹارٹ ہیٚژمٕژ گژھٕنۍ ییٚتٮ۪ن سُہ شاید تٔمِس بچاوِ ہا. بِلکُل وٕچھ ہر سٹیجس منٛز ہٮ۪کو أسۍ پنٕنِس گۄڈنیُک چیٖز کہِ ہر سٹیجس منٛز چھِ کوٗشِش کرٕنۍ بچاونٕچ مطلب اِوٕن دۄہ کہِ مےٚ دوٚپ تۄہہِ کہِ بیسٹ وے چھُ کہِ بچہِ گوٚژھ نہٕ اُکُن گژھُن کِہینۍ سُہ چھُ وِداوُٹ اینی شک مگر وۄنۍ اگر کانٛہہ بچہِ اُکُن گوٚو گۄڈنیُک چیٖز چھُ کہِ دود سمجھِو کہِ بٮ۪مار یہِ ہسا گوٚو بٮ۪مار وۄنۍ أمِس چھِ بٮ۪مٲرۍ سو تمہِ سۭتۍ یی سۄ سمپیتھی تہٕ ایمپیتھی تٔمِس خٲطرٕ کیونکہِ اگر نہٕ اَسہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ سۭتۍ اگر اَسہِ یہِ اِوٕل سمجھ سمپیتھی تہٕ ایمپیتھی چھَنہٕ یِوان کِہینۍ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان أمِس علاج کٔرِتھ کِہینۍ تہِ تِتھ کٔٹھۍ. فار ایگزامپٕل کٲنٛسہِ بچس گژھِ کینسر مگر سٲنۍ سمپیتھی ایمپیتھی چھِ توتہِ تٔمِس سۭتۍ آسان أسۍ چھِ سٹرگل کران تٔمِس سۭتۍ برابر سیم اینالجی چھِ نِنۍ یِتھ کٔٹھۍ مےٚ تۄہہِ ٲدۍ تہِ ووٚن کہِ یوٗجؤلی چھِ یہِ واریاہ فرسٹریٹنگ آسان کیازِ کہِ مطلب مول موج چھُ یِتھُے کانٛہہ بچہِ چھُ گژھان بہٕ وَنہٕ ہۄتھ سوالس سۭتۍ جواب تہٕ تَمہِ دۄہ پیٚو مےٚ یہِ چیٖز یاد مول موج چھُ یِتھُے زن کانٛہہ بچہِ چھُ اتھ کُن گژھان مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ چھُنہٕ اَمہِ کھۄتہٕ مےٚ باسان اِٹس اَ ؤرسٹ نِوٕز یہِ چھُ آسان زن موٗل بچہِ ٲسۍ پتہٕ یِم ٹریٖٹمنٹ خٲطرٕ تہِ چھِ یِوان تِم چھِ واریاہ فرسٹریٹنگ آسان واریاہ سٹرگل چھِ کران تِم مطلب فار ایگزامپل 6 رٮ۪تن چھُ بِلکُل ٹھیٖک آسان 6 رٮ۪تۍ چھِ تِم مےٚ چھُ بِلکُل وٕنکیٚس یاد یہِ پیٚو مےٚ اَمی ساتہٕ شاید یہِ کیس یاد پرابلی یہِ کرِ مےٚ چھُ بچہِ اکھ یاد یُس زن سرینگر کہِ ایریہُک اوس 1 ؤرِیس کوٚر تٔمۍ ٹچ تہِ سبسٹنسس 1 ؤرِیس روٗدۍ مول موج بِلکُل پتہٕ نہ سُہ سۭتۍ سۭتۍ کٲنٛسہِ دوستہٕ سُنٛد ترٛووُکھ نہٕ نٮ۪بر ترٛووُکھ نہٕ کینٛہہ کوٚرُکھ نہٕ 1 ؤہٕرۍ ترٛوو تِمو سُہ گۄڈنِچ لٹہِ أکِس ٹوٗرِسٹ رِزاٹس پٮ۪ٹھ دوستن سۭتۍ 1 ؤہٕرۍ فٔسٹ ٹایم ڈاکٹرس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ ڈاکٹر دوٚپ تٔمۍ ڈاکٹر تہِ سُہ ؤرِیس چھُنہٕ أمۍ کوٚرمُت زانٛہہ تہِ وۄنۍ سبسٹنس ؤری چھُ یِوان ماننہٕ بڑٕ اِمپاٹنٹ لینڈ مارک اگر کانٛہہ ؤرِیس کرِ اتھ چھِ أسۍ ونان رِمِشن انکنٹرولڈ اینوارمینٹس منٛز اوس سُہ 1 ؤرِیس رِمِشنس منٛز تٔمِس اکھ جاب تہِ ایکویر کٔرمٕژ اصل ہاے پیڈ جاب سو یِم ٲسۍ سٲری انڈِکیٹٲرٕس کہِ ہی کین ناو ہیو این انڈِپینڈنٹ انکنٹرول لایف یہِ کرِ سُہ گوٚو تمی دۄہ بیٚیہِ اوس سُہ صُبحن اکھ دوا تہِ کھٮ۪وان یُس زن ییٚمہِ کہِ وجہ کِنۍ سبسٹنس نیُن واریاہ مُشکِل چھُ آسان کیازِ اگر سبس تتھ سۭتۍ چھِ انٹریکٹ کران سبسٹنس أمۍ کٔر
تَمی دۄہ کٲم کہِ أمۍ کٔر کوٗشِش تَمی دۄہ واپس بیٚیہِ کَرنَس اوکے اینڈ ہی ڈایڈ دیٹ نایٹ اونلی سُہ موٗد تٔتھۍ راتَس منٛز موٗد سُہ اوٚور ڈوز سۭتۍ تو ییٖژاہ فرٛسٹریٹِنٛگ ایٚکٕسپیٖرینسِز ہیٚکن پیرَنٹسَن ٲسِتھ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھَنہٕ وَتھٕے کانٛہہ سۄ کوٗشِش چھِ روزٕنۍ کَرٕنۍ یعنی 6 رٮ۪تَن 6 رٮ۪تۍ اَکہِ لَٹہِ کَرٕنۍ یہِ بیٚیہِ ہُہ چھُ دَپان مے 6 رٮ۪تَن ژےٚ گٔیے سا ضایہِ محنت سو یِتھ کٔٹھۍ أسۍ واریاہَن باقٕیَن سیٖوِیَر اِلنٮ۪سَن سۭتۍ لَڑان چھِ یَتھ منٛز تِتھَے کٔنۍ چھُ سپوٹ پرٛابلی کَنٹِنیوٗوَس ضوٚرَتھ تہٕ واریاہ لَٹہِ چھِ خوشی تہِ مِلان مطلب بہٕ وَنہٕ کہِ 50-60% آف ٹایمٕز سَم ٹایمٕز یوٗ وِل بی ایبل ٹُو گیٹ دیم اینڈ ہیو پرٛوڈَکٹِو لایف پَتہٕ تَتھ خٲطرٕ چھُ ہُہ فیملیُک سپوٹ سانہِ کایِنٛڈ آف سوسایٹی منٛز واریاہ وایٹَل ضوٚرَتھ تہٕ یُس تۄہہِ ایٚکچُؤلی سوال پِرٛژھاوُ واریاہ اِنڈِکیٹٲرٕز چھِ آسان گۄڈٕ چھِ آسان کینٛہہ چیٖز وَنہٕ بہٕ یِم چھِ واریاہ میل کھٮ۪وان یِتھ کٔنۍ زَن ٹیٖن ایج تہٕ ایڈولسَنٕس آسان چھُ مطلب ٹیٖن ایج ایڈولسَن چھُ تھوڑا بہت ایٚگریسِو آسان یہِ چھُ تھوڑا بحث لَگان اِنسان سۭتۍ کَرُن یہِ چھُ پنٛنہِ حِساب وۄتھان شۄنٛگان یہِ چھُ پنٛنہِ حِساب مَستَس سٹایل تھاوان یہِ چھُ پنٛنہِ حِساب سو دیٹ اِز آل پارٹ آف د نارمیلٹی مگر یِمنٕے چیٖزَن ہُنٛد ایٚگزیجریشَن مطلب فار ایٚگزامپٕل بَچہِ بِلکُل دۄہَس شۄنٛگان راتَس نہٕ ہُشارَے یا دۄہَس راتَس صرف شۄنٛگان اچانک ایٚکیڈمِک ڈِکلاین گژھان واریاہ اَصٕل آسان پَرنَس لیکھنَس منٛز اچانک ایٚکیڈمِک ڈِکلاین گژھان سٹاٹ بَچَن ہٕنٛدِس نَرٮ۪ن پٮ۪ٹھ کینٛہہ کُنہِ قٕسمٕکۍ نِشان أچھَن منٛز کُنہِ قٕسمٕکۍ تبدیٖلی مٔنٛزۍ اچانک یِہوے زُکامہ ہیوٗ باسان سُہ روزان کینٛژھ کھٔت تَمہِ پَتہٕ یہِ بَچہِ نیران نٮ۪بر 1 گنٹہٕ پَتہٕ آسان سُہ کِہینۍ تہِ نارمل آسان پونٛسَن ہُنٛد گرَس منٛز راوُن تِتھٮ۪ن دوستن ہُنٛد سۭتۍ آسُن یِمو منٛز کانٛہہ سبسٹنسز پاے چھِ کہِ یہِ چھُ کران یِم سٲری چیٖز گژھن الارم بیل رِنگ کَرٕنۍ پیرنٹ مگر تَمہِ علاوٕ وَنہٕ بہٕ کہِ جنرلی سٲنِس کلچرس منٛز کرنٹلی پیرنٹ گژھن آسٕنۍ واریاہ سینسٹِو کہِ یِژھ قٕسمٕچ پرابلم ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ بَچس گٔژھِتھ اگر أسۍ سینسٹِو روزو سکوٗلٕز گژھن واریاہ سینسٹِو آسٕنۍ اَتھ معاملَس کہِ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ سکوٗلَس منٛز پرابلم ٲسِتھ سو اگر أسۍ تِتھ کٔٹھۍ اَتھ ایپروچ کَرو اَتھ پرابلم تیٚلہِ چھُ چانسِز کہِ أسۍ ہٮ۪کو بَچہِ پَزن اَسہِ ایجوکیٹ اَتھ مُتعلِق کَرٕنۍ یُس زَن ایپروپریٹ ایجوکیشن چھِ بَچن پَزِ دِنۍ کہِ یہِ کوٗتاہ یِتھ کٔٹھۍ أسۍ سِگریٹَس مُتعلِق چھِ بَچن مطلب مےٚ چھُ اَکثر کِتھ کٔٹھۍ کَروکھ ایجوکیٹ بہٕ چھُس دَپان یِتھ کٔنۍ زَن سِگریٹَس مُتعلِق چھِ أسۍ ایجوکیٹ کَران سیوٚد چھُ سِگریٹ ڈَبہِ پٮ۪ٹھ ہٲیِتھ ییٚمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ کینسر گژھان اَسہِ چھُنہٕ وَننُے کینٛہہ اَسہِ چھُ آسان ہمساے گٔری منٛز لٔڑکہٕ یُس زَن راتھ چھُ موٗدمُت آسان ڈرٛگٕس یا چھِ بایا یا چھِ زِندٕ مِثال یا چھے بایا یہِ واتھ اَتھ اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ گژھان ژےٚ یہِ تہِ ژٕ گِنٛد ژٕ اَس ژٕ لَس بیٚیہِ تہِ اَننیسلی پرٛیشرٕز نہٕ کینٛہہ مطلب چوٗنٛکہِ سُہ تہِ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ کہِ یُس زَن ٹیٖن ایج مےٚ چھُ پانَس باسان کہِ سپوٹس چھُ اکھ اَصٕل وے بَچن یِمو یِتھو چیٖزو مطلب دیر ہیز ٹُو بی سم وینٹ کَپٲرۍ دِمو أسۍ مےٚ چھُ باسان تَتھ منٛز سپوٹس واریاہ کیازِ یہِ چھُ ریگولیٹِڈ کنٹرولڈ ایٚنورانمینٹ آسان پَتہٕ چھِ أسۍ کَرٕنۍ یِم زَن سٲنۍ یِم کوچِز چھِ باقٕے چیٖز تِم چھِ تھوڑا بہت کَرٕنۍ یِمن چیٖزن مُتعلِق تِمن یِم کوچِز تِم چھِ کَرٕنۍ یِمن چیٖزن مُتعلِق سینسٹِو سموکر ناٹ ایلاوُڈ اِن سٹیڈیَم کٲنٛسہِ تہِ اگر یوٗریٖن ٹیسٹِنگ روٗٹیٖن یہِ کَران کٲنٛسہِ تہِ اگر یوٗریٖنَس منٛز ناٹ ایلاوُڈ اِن سٹیڈیَم ناٹ ایلاوُڈ اِن اَدر تھِنٛگس سُہ بَچہِ آسہِ گۄڈَے پاے کہِ اگر بہٕ جِمَس منٛز چھُ گژھُن اگر مےٚ یور چھُ گژھُن یِم چیٖزن اِن چھِ یِم چیٖز اِن چھِ مطلب جِم چھُ اِن سپوٹس سٹیڈیَم چھِ کِرکٹ کوچِنگ ہُہ یِم چھِ اِن تھِنٛگ چھِنہ چوٗنٛکہِ سکوٗلِنٛگ چھِ تھوڑا بہت یِم جایہِ چھِ اَتٮ۪ن ہٮ۪کو أسۍ ریگولیشن لگٲوِتھ ییٚمِس ہسا یوٗریٖن ہی کین کم اِن سُہ سپوٹس گژھِ یُتھ تہِ وٕچھ مےٚ جنرلی کہِ یِم سپوٹسس کُن بَچہِ چھِ گژھان گِنٛدان چھِ تِم چھِنہٕ اوکُن لگان کینٛہہ مطلب دِس اِز ماے اون اوبزرویشن مطلب آی ہیو ناٹ ڈن سم ساینس آن دِس بٹ دِس ماے اون اوبزرویشن کہِ سم ہاو چھِ تِمن پاے کہِ دِس اِز یہِ واریاہ کم پرپورشن چھِ آسان نہ تَمِکۍ پٔٹِکیوٗلرلی یِم زن گرُپ سپوٹس تہٕ یِم زن تِژھ سپوٹس چھِ یِمن منٛز ایٚگزرسایز واریاہ زیادٕ چھِ یا یہِ چھِ تِمن منٛز وٕچھ مےٚ کم بَچہِ یِمن چیٖزن کُن گژھان تۄہہِ چھا باسان آز کل چھُ مول موج واریاہ زیادٕ بِزی پننہِ لایفہِ منٛز تِم چھِ ؤرکِنگ پتہٕ چھِ تِم گرٕ واتان تِمن چھنہٕ سۄ ہٮ۪کتھٕے کتھ کرنہٕ سُمتھ تو مدر چھِ واتان گرٕ سۄ چھےٚ لگان پننِس کچنس منٛز فادر چھُ واتان سُہ چھُ لگان پننہِ کامہِ سۭتۍ یا چھُ موبایل یا چھُ ٹی وی بچس چھُنہٕ کالٹی ٹایم مِلان کینٛہہ کیٛاہ یہِ تہِ ہیٚکیٛاہ اکھ وجہ ٲسِتھ کہِ بچہِ چھُ ہُتھ سبسٹنسس کُن ہٮ۪کان گٔژھِتھ بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ جنرلی آرگیومینٹ یِوان کہِ شاید یہِ بٹ بہٕ ہٮ۪کہٕ غلط تہِ ٲسِتھ مطلب یہِ تہِ بہٕ وَنان چھُس اَتھ منٛز ہیٚکہِ آلویز آلٹرنیٹِو وِو ٲسِتھ تہٕ بہٕ چھُس نہٕ زٕے سَمجھان کہِ بہٕ چھُس ایبسلوٗٹ یا ایکٕسٹرٛیٖم آی آلویز تھِنک کہِ ساینس چھُ اِوالوِنٛگ چیٖز سو یہِ چھُ یَس آر نوٚوَس منٛز چھُنہٕ اَتھ جواب کِہیٖنۍ تہِ مگر مےٚ چھُ جنرلی باسان کہِ یہِ چھُنہٕ ریٖزن اکھ پلازِبٕل کِہیٖنۍ تہِ
اَمہِ موٗجوٗب چھُم نہٕ باسان کِہیٖنۍ تہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ کایِنٛڈ آف کَلچَر یہِ کایِنٛڈ آف سوسایٹی أسۍ اِوالو چھِ گژھان تَتھ منٛز چھِ وۄنۍ اَمی کایِنٛڈ آف پیرَنٹِنٛگ اَمی کایِنٛڈ آف یہِ یا چھُ اَسہِ رِوٲرٕس کَرٕنۍ سوسایٹی کَلچَر سُہ چھُنہٕ پاسِبٕل کینٛہہ یعنی موج تہِ چھِ ایجوکیٹِڈ مول تہِ چھُ ایجوکیٹِڈ موج چھِ جاب سِکَر مول تہِ چھُ جاب سِکَر یہِ تہِ پَگاہ یُس زَن یہِ بَچہِ چھُ یۄس زَن بٔچی چھِ دے وِل آلسو ڈوٗ دَ سیم تھِنٛگ دَ کَلچَر اِز اِوالوِنٛگ اِن دیٹ وے ڈز دیٹ میٖن کہِ کَلچَر گژھِ یُتھُے تہٕ یِہِنٛدۍ سارنٕے ہِنٛدۍ بَچہِ کَرن سَبَسٹَنس یوٗز آی ڈوٗ ناٹ تھِنٛک دیٹٕس ویری ویری پلازِبٕل یِتھ کٔنۍ چھِ سولوٗشَن بَٹ دیٹ ڈز ناٹ ڈِناے یِوان ایٚکچُوَل کَتھ یۄس زَن تُہۍ ؤنِو کہِ بَچَن سۭتۍ اِنوالو گژھُن سُہ چھُ تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مطلب پیرَنٹِنٛگ چھِ گیٹِنٛگ اِنوالوٕڈ وِد بَچہِ آیڈِیَل پیرَنٹِنٛگ چھَنہٕ مےٚ تہِ پَے کِہیٖنۍ تہِ مطلب بہٕ چھُس سٹرٛگلَر اکھ یُس زَن کہِ آیڈِیَل پیرَنٹِنٛگ کیٛاہ گژھِ بہتر اَسہِ سارنٕے چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ بہتر پیرَنٹ بَننَس بَچَن سۭتۍ ٹایم دِنَس تَتھ منٛز چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ تِہِنٛدۍ نیٖڈٕس وٕچھنَس تِہِنٛدِ مگر بہٕ چھُس اَکُے چیٖز وَنان کہِ پیرَنٹِنٛگ منٛز اَکھ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کہِ ڈوٗ ناٹ تھِنٛک کہِ بَچہِ کَرِ تی یہِ زَن تُہۍ یَژھان چھِو یا یِتھ کٔنۍ بہٕ وَنان چھُس اَکثر کہِ لَو مہٕ بَنٲیِو ڈایریکٹلی پرٛپورشنل ٹُو نمبر آف مارکٕس یُس زَن بَچہِ تِم مہٕ کٔرِو کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک چھا ایٚکسیپٹ چایلڈ یِتھ کٔنۍ سُہ چھُ تُہۍ دِیِو تٔمِس سَجَسٹ کٔرِوُس ٹھیٖک ٹھیٖک چیٖز ہیٚچھنٲیہوٗس ٹھیٖک ٹھیٖک چیٖز تہٕ کوٗشِش کٔرِو سُہ کَرِ اِمُلیٹ تۄہہِ ییٚلہِ تُہۍ پوٚز ؤنِو ییٚلہِ نہٕ تُہۍ سِگریٹ چیٚیِو مطلب ہاو کین تۄہہِ کاپی کٔرِتھ سو تِم چیٖز ہیٚکِو تُہۍ تٔمِس ایٖزِلی کٔرِتھ سو پانَس منٛز تِم کالٹیٖز کہِ مطلب اَپُز وَنو نہٕ کِہیٖنۍ پوٚز وَنو یِم چیٖز کَرو سو تِم چیٖز ہٮ۪کو بَچَس منٛز أسۍ اِمبایب کٔرِتھ تِم چیٖز چھِ پرٛوٹیکٹِو آسان پَتہٕ یہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اوپُننٮ۪س مطلب اگر بَچہِ کانٛہہ غلطی کَرِ سُہ گژھِ تۄہہِ ؤنِتھ ہٮ۪کُن رِلیشَن گژھِ آسٕنۍ سُہ گژھِ تۄہہِ ؤنِتھ ہٮ۪کُن سُہ تَتھ خٲطرٕ کٔرِو سٹرٛگٕل کہِ پیرَنٹِنٛگ کٔرِو تِتھ کٔنۍ کہِ اگر بَچہِ کانٛہہ کَرِ یہِ گژھِ تۄہہِ ؤنِتھ ہٮ۪کُن تہٕ تُہۍ ایپروپریٹلی یُس زَن اینٛگر تہٕ یہِ آسہِ سو دیٹ سُہ چھُپایہِ نہٕ کینٛہہ یُس یہِ چھُپاونٕچ یہِ چھِ پیرَنٹَن یہِ چھِ بَنان واریاہ بٔڑ پرٛابلِم ڈاکٹر صٲب یُس اَسہِ پیرَنٹٕس چھِ وٕنکیٚس یِم وٕنکیٚس سٲنۍ پروگرام بوزان چھِ تِم چھِ یَژھان بَچَن سۭتۍ سۄ رِلیشَن بَناوٕنۍ ییٚتٮ۪ن نہٕ بَچہِ اکھ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ کانٛہہ چیٖز چھُپایہِ کِہیٖنۍ مگر کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ چھِ اکھ سُہ گیپ یۄس چھےٚ پیرَنٹٕس تہٕ بَچَس درمیان سۄ چھَنہٕ ہٮ۪کان کراس گٔژھِتھ بِلکُل مطلب بہٕ چھُس دَپان کہِ یہِ چھِ سٹرٛگٕل بِٹویٖن پیرَنٹٕس اینٛڈ چایلڈ مطلب اِنسپایٹ آف ہاو مَچ فرٛینٛڈلی یوٗ بی مطلب with the child there is something which he will share with his peers and not with you exactly. There will be a time so but your struggle for that should continue as much as possible matlab ye gashna gasun ki the world's he matlab for example he should tell you his failures to you he should tell his successes to you if there is some incident which is disturbing you he should have that ability to tell you temis gais basun ki bahki panis malis tisa level gais asin who's tuned exactly pose ki it will not be every event but yiti gais catastrophic cash generally gasan ki parents lagan tam do pai yim do car chu varia bron matlab for example I have seen many times death تٔمِس چھَنہٕ بِچٲرِس پَیی آسان توتام دَ ڈیتھ اِز دَ اِوٮ۪نٹ وِچ ٹیلٕز ہِم کہِ یہِ اوس سبسٹنسٕز یوٗز کران چھُ واریاہ زیادٕ ڈِسٹربِنگ کہِ گیپ چھِ آسان تیٖژاہ زیادٕ سو وی شُڈ بی اِنوالوڈ وِد بہٕ چھُس وَنان یہِ اِنوالومینٹ گژھِ بَچَن سۭتۍ آسٕنۍ مطلب تِہنٛز لایکٕس ڈِسلایکٕس ییٖژاہن أسۍ ہٮ۪کو یَتھ منٛز کٔرِتھ تہٕ باقٕے چھُ مطلب ییٚلہِ زَن أسۍ جنرل سوسایٹی منٛز تیُتھ کَلچر بَناوو کہِ ایویلیبلٹی گژھِ کَم یِمن چیٖزن ہٕنٛز کَلچر آسہِ نہٕ اَمیُک کِہینۍ پیرٕز آسن کَم سو دٮ۪ن اوبویسلی تُہۍ سوٗنٛچِو مےٚ دوٚپ تۄہہِ گۄڈے کہِ اگر کُنہِ سکوٗلَس منٛز اکھ بَچہِ چھُ سٲری بَچہِ چھِ ایٹ رِسک اگر نہٕ کُنہِ سکوٗلَس منٛز کٕہٕنۍ چھُ کٕہٕنۍ بَچہِ چھُنہٕ ایٹ رِسک سو اَسہِ چھُ ٹارگیٹ تہِ تھاوُن کہِ اَمہِ قٕسمٕکۍ بَچہِ آسن تیٖتیاہ کَم کہِ ایٹ رِسک آسن واریاہ بَچہِ سُہ تیٚلہِ بَچہِ گژھن نیچرل چیٖزن منٛز تِم گژھن گِنٛدنَس کُن ایڈولسنسَس منٛز سایکلِنٛگ کُن ماوُنٹینِنٛگ کُن ہُہ چیٖز تِمے چیٖز بَناوو أسۍ اِن تھِنٛگ بٹ وی ہیو ٹُو پرٛووایڈ دَ آلٹَرنیٹِوٕز ڈاکٹر صٲب یُس تۄہہِ کَتھ کٔروٕ کہِ پَڑٲے أسۍ چھِ مارل ایجوکیشن دِوان بَچَن یہِ ہٮ۪کوا أسۍ ؤنِتھ کہِ مذہبی تعلیٖم أکِس بَچَس چاہے سُہ ہیوٚنٛد چھُ مُسلمان چھُ سِکھ چھُ عیٖسٲے چھُ اگر تٔمِس پنٛنہِ مذہبٕچ تعلیٖم آسہِ سۭتۍ سکوٗل تعلیٖم سۭتۍ آمٕژ دِنہٕ سُہ ہیٚکہِ اَتھ چیٖزَس مُتعلِق سَمجِتھ کہِ صحیح کیٛاہ چھُ غلط کیٛاہ چھُ بہٕ کَرٕ تۄہہِ رِفریز کَرٕ بہٕ تُہُنٛد یہِ سانٮ۪ن بَچَن چھِ أسۍ ایجوکیشَن دِوان مگر اِخلاقی کہانیاہ چھِکھ نہٕ بوزناوان کینٛہہ اَسہِ چھِ پنٕنٮ۪ن بَچَن اِخلاقی کہانیاہ بوزناوان تَمِچ ضوٚرَتھ چھِ بِکاز ایجوکیشَن چھُ ٹوٗ مَچ فوکَسٕڈ نَو مارکسَن پٮ۪ٹھ نمبرَن پٮ۪ٹھ
یعنی تَوَے چھُس بہٕ اَتھ وَنان لِٹریسی مِشن ایجوکیشن کِہینۍ تہِ اوٚور آل ڈیولپمنٹس پٮ۪ٹھ چھنہٕ کَتھ کِہینۍ تہِ تَتھ منٛز چھُنہٕ سکوٗلن ہُنٛد کٕہینۍ خطا تَتھ منٛز چھُ یُس زَن اَسہِ ایز سوسایٹی پریشر چھُ ترومُت سکوٗلن پٮ۪ٹھ اَسہِ کیاہ چھُ ضوٚرتھ مطلب اَسہِ چھُ اِن پُٹ آوُٹ پُٹ اَسہِ چھُ ترومُت یورٕ بَچہِ بیٚیہِ فیٖس گژھِ نیرُن ڈاکٹر تہٕ سرٹِفکیٹ ہٮ۪تھ سو تَمہِ سۭتۍ اَنہِ نہٕ کِہینۍ تہِ سو بَچن منٛز یُس زَن بہٕ چھُس وَنان کہِ ریلِجن ترٲیِتھ سٲری ریلِجن ترٲیِتھ اخلاقی کہانیاں سُہ بوزناونٕچ ٹایم چھُ یہِ بَچن گۄڈٕ پٮ۪ٹھ لاسٹس تام کہِ اخلاق کیاہ گٔے تَمہِ سۭتۍ نَنہِ تِمن کیازِ کہِ اَصٕل تہٕ خرابس منٛز چھُنہٕ کُنی ریلِجنس ڈِبیٹٕے پانہٕ ؤنۍ دیر از نو ڈِبیٹ بِٹویٖن ریلِجنز آن اَصٕل کیاہ گوٚو تہٕ خراب کیاہ گوٚو ہر ریلِجن ساری ریلِجن منٛز چھُ اَصٕل تہٕ خراب اَپُز وَنُن یہِ کَرُن ساری ریلِجن منٛز چھُ سُہ سیم سو اِٹ اِز ویری ایٖزی ٹُو ٹیل پیٖپٕل اخلاقی کہانیاں تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تاکہِ تِمن روزِ سۄ لاین پاے کہِ یۄس لاین أسۍ اگر یہِ کراس کرو أسۍ چھِ غلط کران واریاہن بچن چھنہٕ یہِ پایی آسان کہِ یہِ لاین کراس کرُن چھُ غلط ایگزیکٹلی ڈاکٹر صٲب یُس تۄہہِ ووٚنوُ نمبر سٲنۍ یِم چھِ وٕنکیٚس تِم چھِ الارمِنگ تۄہہِ چھا باسان ییٖتیاہ تہِ وٕنکیٚس سٲنۍ بچہِ ییٖژاہ تہِ سٲنۍ یوٗتھ وٕنکیٚس اتھ مُصیٖبتس منٛز پھسیمٕتۍ چھِ تِم چھِ سٲری رِپورٹ گژھان نہ مطلب بہٕ وٕچھو تۄہہِ یہِ چھِ یِم سٔرویز کرنہِ چھِ واریاہ مُشکِل یہِ چھُنہٕ ایٖزی سٔروے کینٛہہ مطلب اَسہِ یُس زَن سٲنۍ ڈِپاٹمنٹن سٔروے کٔر میٲنۍ کُلیٖگٕز ڈاکٹر یاسر تہٕ ڈاکٹر فضل تِمو کوٚر اکھ سیمپلِنگ سِسٹم یُس تَتھ چھِ آر ڈی ایس وَنان یعنی آر ڈی ایس منٛز چھِ أسۍ کران یُس زَن نفر چھُ أمۍ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ مطلب أسۍ چھِ سبسٹنس یوٗزر اکھ أمۍ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ چھِکھ أسۍ ٹریک کران سبسٹنس یوٗزٲرٕس یِتھ کٔٹھۍ اَتھ چیٖزس خٲطرٕ چھُنہٕ والنٹرنگ کُنہِ جایہِ کران مطلب یِتھ کٔنۍ باقٕے سٔروے چھِ کران مطلب تۄہہِ چھو کووِڈ سٔروے گژھِو تُہۍ گٔژھِو گرٕ پتہٕ گرٕ تۄہہِ کٔژن نفرن اوسوُ کووِڈ ییٚتٮ۪ن حظ اوس 3 ییٚتٮ۪ن اوس 2 اَتہِ چھُنہٕ سُہ پاسبلٕے سو اَتھ منٛز ہیٚکن سیمپلِنگ ایرٲرٕس أسۍ ہٮ۪کو انڈر سکور کٔرِتھ یہِ زن أسۍ وَنو وۄنۍ سٔروے پتہٕ یِتھُے تُہۍ وٕچھِو اِنشاء اللہ 7-10 ڈیز منٛز رِلیٖز کرو ٹیک دیم ایز مِنِمم فِگٲرٕس دے آر ڈیفنِٹلی دیر ڈو ناٹ سے کہِ یِتی چھِ دیٹ از د مِنِمم فِگٲرٕس وِچ یوٗ ہیو اِن د ایوری ڈسٹرک یعنی ہر ڈسٹرکُک چھُ اَسہِ فِگر سو ایوری ڈسٹرکٕچ فِگر چھِ تِتہِ مِنِمم دیر مایٹ بی مور دین دیٹ ناٹ لیس دین دیٹ ڈاکٹر صٲب سکوٗلن ہٕنٛز کتھ کرو تۄہہِ کہِ سکوٗلن منٛز چھِ سکوٗل ایتھارٹیٖزن سکوٗل ٹیٖچرن تھاوٕنۍ نظر کلاسس منٛز تہٕ تِم تہِ ہٮ۪کن اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ واریاہ مدد کٔرِتھ رُکاونس منٛز أکِس ٹیٖچرس یا أکِس سکوٗل کِس ایمپلایز کمن چیٖزن ہُنٛد پزِ معموٗلی خیال تھاوُن ییٚمہِ سۭتۍ یِم وبا سانٮ۪ن سوسایٹی منٛز پھٔہلنہٕ نِش کم گژھِ وٕچھ گۄڈنیُک چیٖز چھُ سٲنۍ سکوٗل چھِ جنرلی ڈِنایلس منٛز مےٚ چھُ یاد ڈایریکٹر ایجوکیشن بُلٲے اکہِ ساتہٕ میٖٹنٛگ سٲری پرنسپلز أنِکھ تہٕ بہٕ تہِ اوٚنُس تِمو بُلٲے دوٚپُکھ ڈاکٹر حسین سے بات کریں گے یُتھُے مےٚ سٹاٹٕے کٔر کتھ ساروی پرنسپلو دوٚپ گۄڈٕ ہمارے سکوٗل میں نہیں ہے یُتھُے ہمارے سکوٗل میں چھِنہٕ اتھ چھِ ونان أسۍ ڈِنایل اَمہِ پتہٕ چھنہٕ پرابلمٕے کانٛہہ مطلب یوٗ کین ناٹ ناو ڈسکس ڈِبیٹ اَمہِ پتہٕ چھنہٕ سو ڈسکشن ڈِبیٹ چھُنہٕ اَمہِ پتہٕ کِہینۍ گۄڈٕ چھُ اَسہِ ڈِنایلہِ منٛز نیرُن نٮ۪بر اِٹٕس ناٹ دِیر سکوٗل وِچ میکس اَ پٔرسن اِٹ از د ایج اَمہِ ایج گرُپٕکۍ بچہِ چھِ سکوٗلن منٛزٕے تِم چھِ ہایر سیکنڈرین منٛزٕے تِم چھِ کالجن منٛزٕے کیازِ کہِ راشٹریہ ساکشرتا مِشن چھُ ہر کانٛہہ بچہِ چھُ سکوٗلس منٛز سو یہِ پرابلم چھِ اسلیے سکوٗلن منٛز سو گۄڈٕ چھُ تہِ سمجھُن یہِ چھُنہٕ اِٹ ڈزنٹ ڈِپینڈ آن وِچ سکوٗل اِٹ ڈِپینڈس آن دِس کہِ یہِ چھِ راشٹریہ ساکشرتا مِشن ییٚمۍ بچِکۍ والنریبل آسان چھِ تِم چھِ أتی مطلب یہِ چھُ تِتھٕے کٔنۍ کہِ یہِ چھُ ڈِمینشیا چھُ آسان بُڑن منٛز سو یِمن گرن منٛز بُڑٕ چھِ تِمنٕے گرن منٛز چھُ ڈِمینشیا سو تِمن گرن چھُنہٕ اتھ ریسپانسِبل کِہینۍ تہِ سو سیم چیٖز چھُ ییٚتہِ دوٚیِم چیٖز چھُ پتہٕ یِتھُے أسۍ ڈِنایلہِ منٛز نیرو تمہِ پتہٕ کرو أسۍ مطلب سکوٗل چھُ کنٹرولڈ ایٚنورانمینٹ سو مےٚ چھُ باسان سکوٗلُک یُس زن کنٹرول چھُ کنٹرولڈ ایٚنورانمینٹ چھِ دیٹ شُڈ بی ایٚگزرسایزڈ وی شُڈ بی نویِنگ ایباوُٹ ایوری کِڈ اگر سکوٗل آو کِڈ یہِ چھا کلاسس منٛز یہِ چھُنہ کلاسس منٛز سکوٗلس منٛز تِم جایہِ تھاونہٕ ییٚتٮ۪ن زن بچہِ کھٔٹِتھ کینٛہہ کرن ایوری تھنٛگ وٹ شُڈ بی ڈن اِن سکوٗل شُڈ بی مانِٹرڈ ٹھیٖک بِکاز یوٗ آر ناٹ گویِنگ ٹُو د سکوٗل ایتھارٹیٖز کیازِ کہِ children are not going to the school to do anything secret. Remember that. For every school to remember. Whatever they do should be in open. Allow children. For example, a child is not interested in class. If he goes to playground, allow him that luxury. Do not make him to miss and jump, go to SP college to play that. True. Let him it be there. So guys, TT gindne khatra. I was called by a teacher of my son. So was bore gumut classes to go TT gindne khatra. He was scolded for that. I listened to that teacher carefully. I couldn't discuss with him debate. But when son came back, I said, it's fine.
if you do not, I don't want him to go to places yeten su teachers khatit gachi. Yes, khatit gachi. Because this khatit uzan chu sabas ati shigasan. Exactly. I told him it's fine Azad. Agar 2 minute te base ticket so kar me phone, don't worry at all. Go to that. Just go and play. When you do not have in class interest, go to cricket, go to but do not go to any places and hiding shit. And I want schools to have that policy. Every space to be monitored by means of you have now CCTV cameras, other things you can do that monitoring. And then spaces to be left open. Child is not interested in a class, he goes out. If he's in a cricket field, if he's in TT room, if he's in badminton play, he's in school. Right. For me, he's in school. Exactly. Because for me, the child has 3 fields of action. Playfield, school and home. If he's in playfield in the school, he's still in school. Right. Schooling is still going on. Exactly. Please do not focus on literacy that much. It's not that important. Most of you do not remember 10th class marks when you become principals. Exactly. Why do you want... So just do that in the schools. Make schools in a way that bache gashit over. There are lots of other opportunities. Social stigma in society is कि बच्चे छू प्रॉब्लम में सो डॉक्टर्स निश छुन दिउन मगर कहीं लोग क्या वनान ये कूता बासो तो वारिया ज़्यादा मतलब यीतिस कालस बच्चे वातन छु यूजुअली डॉक्टर निश तिस कालस छु वारिया प्रॉब्लम गसन बवन दिस इज द लास्ट मैसेज प्रॉब्ली गॉड उसने जाय ये कुन जाय मतलब मैं दोपुर तो कि पुलिसन को इनिशिएटिव गॉड कि सबसेंस यूज खतरस जाय कुन जाय कतन करो ये काम स्टार्ट नाउ यू हैव अ वंडरफुल टीम ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन SMHS. You have ATFs, addiction treatment facilities, directorate health can various hospitals available. So you have places to go to seek help. Ashazan policy bano tasmas thobis integration ami mujub. We integrated de-addiction facilities into general hospitals with this view to bust the stigma. It to bekun this elaj karni hospital gasan. Please go and take your child. You have a ATF in Anantnag, you have ATF in Baramulla, you have an addiction treatment facility in Pulwama, you have ATF in Shupian, you have in Badgam, you have in Bandipora, you have in Kutwa, you have in Jammu. Lots of places, addiction treatment facilities which are AIMS funded projects where doctors are meant to be only for this thing. You can avail facilities. And if you think tamko zyada pan problem there's SMHS, you have an outpatient there, you have an inpatient facility there, you have drugs free bilkul imzan din che. Go and seek treatment. The integrated addiction treatment facilities are with this view कि stigma रोज नहीं कहीं. Success percentage कुछ अच्छा है. मैं इतके तो मैं वोन कि it is a difficult disease to treat, very, very difficult disease. But there is no option but to treat it. Otherwise, people will lose life. You will have to continue, just like you treat cancer. There is no option not to treat it. No option only means life will go away. Treating means that you will be able to save lots of lives. Dr. Sahab, अक्सर कत करान यह कि पेरेंटन ते बचन पेट या टीचरन पेट. But the important thing is that the availability of substances. आद बारस मुस करवा जा तो एक बुचित availability government सवाल because availability is not my domain. You should my domain is a doctor. बस कि अगर availability कम है इसमें है कोई चीज ये थोड़ा कम करे. बिल्कुल availability is not my domain. Availability is not the miracle solution also. Do not think that if there is no availability people will not take substance. But then availability is a definite factor. Which other, because the policy we made, we said that everybody has a role. And that role is even role should availability decrease, they also have to play that role. But you generally focus on addiction as a disease. Generally you focus on availability only. So sorry, focus on availability. But you will see that in places where there are severe restrictions on availability, substance use is still there if you have a vulnerable population. So you work on decreasing, that's why MADANI model, work on decreasing the availability pet one be even though I am strong advocate of availability guess kam gasim further. But one hoto ye ki to me won. We were part of the golden, all heroin went from Afghanistan, Pakistan through this route to everywhere world. But we were aloof. We were not we remained as culture aloof. But winke isliye vulnerable because ki ye availability isn't che, it is furthering the fuel. It's acting as a fuel. Sani Kashir mazos varian jain various cheese ima wabdawn. बिल्कुल मगर टाइम वबदावन बावजूद वबदावन वाले नुस तिमन वबदावन वाले नुस पे उनसे नेबर न्यून ये तो तिमन बन खरीदार कहीं.
سو اَسہِ چھِ خریٖدار کٲم کَرٕنۍ واریاہ مطلب مین کٲم چھِ ایز ڈاکٹر ایز پالسی میکر کہِ بہٕ کَرٕ خریٖدارَن ہٕنٛز کٔمی واریاہ بہٕ کَرٕ تَتھ پٮ۪ٹھ ؤرٕک تہٕ بٹ باقٕے یِم زَن یِم چھِ تِہنٛز کٲم چھِ کہِ تِم کَرن وۄپداونَس والٮ۪ن تہٕ باقٕے یُس زَن ایویلیبلٹی پٮ۪ٹھ کٔمی ییٚلہِ وَنس وی ہیو اے ملٹی پرٛانگڈ سٹریٹجی وی شُڈ بی ایبل ٹُو کنٹین د پرابلم ٹُو د لیول دیٹ اٹ رِمینز فرنج آی نو وی کین ناٹ بی وداوُٹ دِس پرابلم سو دیٹس ناٹ سولوشن نہ سُہ چھُنہٕ پاسبل تہٕ اَسہِ پَزِ نہٕ سُہ یہِ تہِ تھاوُن بٹ وی ہیو ٹُو گیٹ اٹ ٹُو د لیول ییٚتٮ۪ن یہِ فرنج یہِ ٲس یہِ فرنج اٹ شُڈ بی all cultures it remains free it's fine we can deal with that تۄہہِ چھا باسان محلہٕ کمیٹین گامہٕ کمیٹین یا لۄکچن مۄکچن سوسایٹین منٛز اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ گژھان ذِمہٕ وٲری عٲید کہِ اگر أسۍ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ سنڈیزنٕے پٮ۪ٹھ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ تھاوو ؤرٕک شاپٕس یوٗتھ بُلاوون بیٚہمو کتھ کرو بہٕ وَنہٕ یہِ چوٗنٛکہِ یہِ آو ییٚتھی خیال یہِ مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ یِم کھٔٹِتھ سپیسز چھِ اَسہِ یوٗتھن خٲطرٕ ختم کرنہِ اَسہِ چھِ تِمن خٲطرٕ اوپن سپیسز بناونہِ دیر ہیو ٹُو بی سفشنٹ اوپن سپیسز فار یوٗتھ ٹُو چینلایز دیر اینرجیٖز یِم کھچہِ سپیس یُتھُے گژھِ نا ختم مطلب ہۄتھ پٔتۍ کِنۍ یتھ برونٛہہ سو یوٗ وِل ہیو سو یوٗتھ کوٚڈ ایکچُلی فار ایگزامپل آی ہیو نو پرابلمز اف ٹوٗ ایڈلٹس male and female go to park and sit openly comfortably openly you should not have a problem in that the problem is yuthu tim khatith place in pet you do not let them to sit like that so tim chi majboor geshit so there's a problem in that so you think it khatith spaces karu toy you give open spaces to people open space yetan zan bach heki bihit aram san without everybody is looking at the chances of actually even smoking becomes less you can smoke ti karit taten ki you create those spaces whether they are stadiums whether they are baki cheese whether they are just hanging on for them coffee shops for them so non-smoking coffee shops make them in thing because you have to work with the adolescent brain the modern adolescent brain he's part of the global world yes so you cannot change that his world is in his hands you cannot take away that global world from him when you actually evolve culture there are enough spaces for them to sit openly talk openly do whatever they want openly and chances of actually them abusing substances openly will be very less over the counter drugs do they still exist? Very less now. Very less. I think we should compliment the drug controller. I should from my side because they have really made it very in fact normal dawa nun tu azkal bad mushkil gasan people have stopped keeping these openly as the one dawa so that's a wonderful job done by drug control they should keep it up akhras pat kah message halanki ye mawzu chu ta board at pat yitsa kat karo sa kam magar वक्तच कमी हिंद वजह सहित यस बह लास्टस पे मैसेज अके मैसेज मतलब यह जन युस ते बच्चे सोचन बह निम ड्रग या निवन वनकस ड्रग अत जी वत अख एंड कर साइकेट्री वार्डन मज ब्या कब्रिस्तानस मज यंग एज मज त्रेम वत छे आई हैव नॉट सीन somebody who has started substances continue taking drugs to have third path तम त्रावन या उकुन गसन लाइफ ऑफ हैप्पीनेस यमिस खतर या साइकेट्री हस्पताल मज रोजान हमेशा खतर या रेत या 2 रेत 3 रेतन एडमिट ये जिंदगी अथ मज गुजरान या तम ब्रोह डेथ गसन यंग डेथ सो त्रेम वत छे सो इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ दिस इज नॉट दैट पाथ अत हुमे वत अत हुमे एंड एंड यू कैन तिम यम जन करन तिमो मज कम बोजन तिम हेकन पन्न दोस्तन नजर दित तिमन 15 दोस्त पत्म वरिय यम जन तिमन सत करन यम वरि आसन तिमो मज तिमन सत 10 5 यही जवत गम यम जन मे वन डॉक्टर साहब तुहद सठा शुक्रिया आज बे एक लटि योर स्टूडियो तशरीफ अन मौजूस पे कत कर क्या नीड ऑफ द आवर अगर अत पे कत करो सो कोतुर अच वटित बेहवान तम बासान मे कहन वुचान मगर तम ब्योर सन खेत अच बंद कर बेहन से नेर कहें हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी अस पज वुन प्रॉब्लम फेस कर यह टैकल कर मे बासान अगर इथे पे कत रोजो करान पन पे बांग रोजो दिवान डेफिनेटली चीज बदलान आज आयु तुझ स्टूडियो तुहद सठा शुक्रिया तो सामईन यम डॉक्टर अरशद हुसैन साहब प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर यम डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री मज तैनात आजकल सैनिस मेंटल हॉस्पिटल यथ पे वन साइकेट्रिक हॉस्पिटल रैनावारी मज तो तम अलाव SMHS हॉस्पिटल्स मज क्लिनिक चलान यम सात कुन सात अगर खुदा खासो तुम पन्निस हमसायदारी मज पन्निस रिश्तेदारी मज कुन जाय बास युथ कह केस तुम वोतियो डॉक्टर साहबस नश डॉक्टर साहब करन तुहज मदद तो इंशाअल्लाह युस ते बच्चे युस ते जवान अत मज फस्योमुत आस सह नेर मज अत मौजूस पे आज युतु इंशाअल्लाह करो तुह सत बे मुलाकात बेकिस एपिसोडस मज बे कुन मौजूस पे तोतान तुह